ফাটিয়ে নাখা দুইটা গ্রেনেড ইউজ খাই নাখা মনে পড়েছে শীতর ভিতর যখন বরফ যখন গ্রেনেড ইউজ খাই আঙাকায় তিনি পার্টি অফিস নখ হোক যখন আগামী দিন বিজেপি তৈরি তঙ্গ বিজেপি প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ বিজেপি যাকাগলা করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী করার নির্দেশ আইন কেমন ফিরকিয়গলা নরক যদন মনে খাইয়ে উজাগান নক সগৈ বুই তগৈ বুড়ি রমফরে নাইয়ে ইয়গান হনে ইয়গিয়া তৈরি তংলি নরক হামবাই কারেন্ট পুতুক বাদা মেন লাইন টানসি কালাংবাই যা ওমা 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 বম হাই গুন্ডা লা ফাতর মানে আসা আসা কলক কলক ওমা আং সাইজুং নগো পুরা লেগো লেনি ini nana punta kain ko debuji ka ওমা আরে সিরিয়াস মানে আরে বুসারং বই বই কোন মানে মুসে কাম করে কোন মানে মুসে কাম করে क्या আর নব পাইছং ফাইন কোন খালি ফাঙ্গ যা ওরে হালে কাছে हमारे कार्यकर्ता को रास्ते में चुन चुन के गाड़ी से निकल के मारा गया और उसके साथ साथ कल रात भी जो टीटीएचसी कोमलुंग है उसमें हमारा पार्टी ऑफिस को जलाया गया। हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फोटो को जला दिया गया। तो कोई भी बाइक को ना सकते, अरे कोई भी बाइक है तो बदल इसके बाद ये हाल है बिजय 저기요 제가 하고